John chapter 14, verse 6, Juan capítulo 14, versículo 6, y luego vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 12, and then we'll read Acts chapter 4, verse 12. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. En Acts, en Hechos, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. We are thankful to your word, Father, because it is your word that has given us encouragement. Le damos gracias por su palabra, bendito Padre, porque es su palabra la cual nos ha dado el ánimo. Es su palabra la que nos ha guiado en su camino. It is your word that has guided us in your path, dear God. And we thank you for the Holy Ghost in our lives that has helped us to understand that which you speak into our lives. Y le damos gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios mío, que nos ha ayudado a comprender aquello lo cual usted habla a nuestras vidas. So, eterno Dios Todopoderoso, una vez más en esta noche, le rogamos, toca nuestra vida, toca nuestro corazón. So, eternal Father, we pray once again tonight that you would touch our lives, that you would touch our hearts, and that you would continue to transform our lives, y que siga continuamente transformando nuestras vidas y llevando a cabo su voluntad, su plan y su propósito en cada uno de nosotros, and bringing forth, dear God, that which is your will, your plan, and your purpose in the lives of each and every one of us. We thank you for the peace that you give us that passes all understanding. It'll keep our minds and our hearts in your word tonight. Y le damos la gracia por la paz que usted nos da, Dios mío, que aunque sobrepuja todo entendimiento, que bordará nuestras mentes, nuestros corazones en su santa palabra en esta noche, Dios mío. Bendito Padre, no permita que el enemigo nos robe de aquello lo cual usted ha propuesto para nosotros en esta hora, pero atamos y reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. And I pray, Father, that you not allow the enemy to rob us of your word, but we bind the thief in the name of Jesus, and we cast him out of this place. And Lord, we thank you, because there is none that is faithful as you are. Y le damos gracias, Señor, porque no hay nadie tan fiel como usted, Dios mío. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen, and amen, and amen. So we continue tonight with part 2 of God's plan of salvation. So continuamos en esta noche, hermano, con la segunda parte de el plan de Dios para la salvación. Now, last week we talked about, I think we talked about point number 1, and point number 1 was that it is a fact that God loves you. Hablamos del punto número 1 que dice, es un hecho que Dios te ama. And then we covered point number 2 also, where it states that it's a fact that you're a sinner. Y cubrimos el punto número 2 también, que declara es un hecho que somos pecadores. Pero en Cristo hemos sido salvos, hermano. But we have been saved through Christ. And so tonight we want to begin with point number 3. Entonces en esta noche queremos continuar con el punto número 3, que dice, es un hecho que estamos muertos en pecado. That it is a fact that we were dead in sin. And truly we were dead in sin before we came to Jesus Christ. Y de cierto, si estábamos muertos en pecado, hermano, antes de venir a Jesucristo, antes de que Dios tocara nuestra vida, before God touched our lives, we were living a sinful life. Estábamos viviendo una vida pecaminosa. And even though we thought that we were good people, in the eyes of God, we were not good people. Y aunque nosotros hayamos pensado, hermano, cuando estábamos viviendo esta vida pecaminosa, que éramos buenas personas, en la vista de Dios, en los ojos de Dios, hermano, aún nosotros no éramos buenas personas. Aún lo único que nos puede justificar y nos ha justificado a nosotros ha sido la sangre de Cristo, hermano. And the only thing that it can justify us and has justified us has been the blood of Jesus. Because we were dead in sin before we came to Jesus. Porque nosotros estábamos muertos en pecado, hermano, antes de venir a Cristo. Y aún la palabra nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, and the word tells us in Romans chapter 6, verse 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Now understand that in going back to one of the scriptures in point number 2, y entienda leyendo para atrás a una de las escrituras del punto número 2,
En Romanos 3:23, en Romans 3:23, it says, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, for all have sinned and fall short of the glory of God. And that's why there is none good. Y por eso no hay ninguno bueno, hermano. Porque todos nosotros le hemos fallado a Dios, because we have all failed God, and the only thing that has made us righteous before God, y lo único que nos ha hecho justo delante de Dios, hermano, ha sido la muerte, la resurrección, la sangre que Cristo derramó en Calvario. And the only thing that has justified it has been the death of Jesus Christ, his resurrection, and the blood that he shed at Calvary when he hung on that cross. Now, as we have already confessed and admitted that we were sinners, then God lets us know that the wages of sin is death. Y aún como nosotros ya nos hemos entregado a Cristo, hermano, y hemos confesado y hemos declarado que de cierto éramos pecadores, hermano, entonces Dios nos hace conocer a nosotros que la paga del pecado es la muerte. Now, you know that sometimes we think that God can overlook things, right? Y en ocasiones pensamos nosotros que Dios no le pone atención a ciertas cosas en nuestra vida, hermano. Pero déjame decirle que Dios conoce todos los íntimos pensamientos de cada uno de nosotros, hermano. But let me let you know that God knows each and every one of our intimate thoughts in our lives. Everything that happens in our lives, God knows about it. Todo lo que acontece en nuestra vida, Dios lo conoce, hermano. Nada se le escapa a Él. Nothing passes by Him. He knows everything because He is the God that knows everything. Y Él lo conoce todo porque Él es el Dios que conoce todas las cosas, hermano. Now, we were dead in sin until we accepted Jesus Christ as our personal Savior. No, nosotros estábamos muertos en pecado, hermano, hasta que no aceptamos a Jesús, a Jesucristo como nuestro Salvador personal. You see, the Apostle Paul said in Ephesians chapter 2, verse 1, porque dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, dijo que nosotros hemos sido hechos vivos, que antes, en aquel tiempo, estábamos muertos, that we were made alive who were once dead in sin. Now, I've said this before, y lo he dicho antes, hermano. Sometimes it is the human in us, okay? El humano en uno, hermano. Muchas veces no puede comprender lo que Dios hace por uno. Cannot really comprehend what God does for us. You see, we think sometimes that it is impossible, y nosotros podemos pensar en ocasiones que es imposible que Dios me perdone todas las inmundicias que he cometido. Is that we think it's impossible that God can forgive me of all the ungodly things that I've done in life. Well, let me tell you, it is possible. Y déjame decirle que todo es posible. And when God forgives us, God expects for us to walk away from sin. Y cuando Dios nos perdona, Dios espera que nosotros nos apartemos del pecado, hermano. God does not save us so that we can continue in the pig pen, okay? Dios no nos salva, hermano, para que nosotros continuemos en el lodo ahí con los cerdos, hermano. Dios nos salva para que nosotros cumplamos su voluntad y le agrademos a Él. God saves us so that we can fulfill His will and that we can please Him in everything that we do in our lives. And so Ephesians chapter 2, verse 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. And you He made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. See, this is where we came from. De aquí es de donde hemos venido nosotros, hermano. So, cuando uno pensaba que era una buena persona, realmente no éramos, hermano. Aquí dice que nosotros estamos sirviéndole al diablo, hermano.
And when we thought we were good people, we weren't good individuals. Even the word tells us here that we were serving the devil. And maybe sometimes we can say, I never did serve the devil. Yes, we did. Y a lo mejor en ocasiones uno puede decir, yo nunca le serví al diablo. Sí, hermano, le servimos al diablo. Cuando estábamos perdidos, hermano, estábamos haciendo la obra del enemigo. When we were lost, we were doing the work of the enemy. We were doing everything that is sinful before God. Estábamos cometiendo todo aquello que era pecaminoso delante de Dios, hermano. So, de cierto, delante de Dios nosotros estábamos culpables. So before God Almighty, we were guilty. And there was nothing that could wash away, nothing that could justify unless we had the blood of Jesus over our life. Y no había nada que nos podía justificar, que nos podía corregir lo que estaba en nuestra vida, hermano, solamente la sangre de Cristo. Y por eso Cristo murió, hermano. Y pagó el gran precio por nosotros, and that's why Jesus died. And he paid that big, big price for each and every one of us. You see, that's what the Bible says, and that's what the Word of God tells us. Por eso dice la Biblia y la palabra de Dios nos dice, hermano, que si nosotros somos de Cristo, ya no somos de uno mismo. Hemos sido comprados, hermano. And that's what the Word of God tells us, that if we are not our own anymore, if we have been bought by Jesus, we are bought by the blood of Jesus Christ. And so now we are God's property, or should be God's property. So entonces ahora hacemos de Dios, hermano, debemos de ser propiedad de Dios nosotros, hermano. Que aún no podemos hacer nosotros lo que queramos con nuestras vidas, no porque nos da la gana, hermano. That we can't do with our lives whatever we feel like doing with our lives, because we don't belong to ourselves. We belong to God. He paid a price so that we could inherit eternity. Somos de Dios, hermano, porque Él pagó un precio para que nosotros podamos ser heredores de la vida eterna. Now understand that there are certain things that are related to death. Entiende que hay ciertas cosas que están relacionadas con la muerte, hermano. Death is spiritual separation. La muerte es una separación espiritual. You see, our sins had separated us from God. We were dead in our sins. Aún nuestros pecados nos habían separado de Dios, hermano. Nosotros estábamos muertos al pecado. Now, when Adam and Eve sinned, cuando Adán y Eva pecaron, hermano, fueron destituidos de Dios. They were separated from God when Adam and Eve sinned. And so God needed someone, and He already had a plan. So Dios necesitaba a alguien. Dios ya tenía el plan, hermano, desde el tiempo de que Adán y Eva existían, hermano. Even before Adam and Eve existed, God already had a plan of what He was going to do. You see, understand that God knows everything. Entiende que Dios conoce todas las cosas. God knew that man was going to fail, y Dios sabía que el hombre iba a fallar, hermano. Now, the Bible doesn't say how long Adam was on the earth before they sinned. La Biblia no nos da el tiempo de que Adán estuvo aquí en la tierra, hermano, después de que Dios lo crió, cuánto duró el tiempo antes de que pecara, hermano, o hasta el tiempo que pecó. Pero sí sabía Dios que aún Él iba a enviar a alguien que nos iba a rescatar del pecado. But God knew that He was going to send someone, and He was going to send His Son to deliver us from the penalty of sin, which is spiritual death. Que nos iba a librar de la pena de la multa, hermano, que viene siendo una muerte espiritual. And so we were dead spiritually because we were separated from God. So estábamos muertos espiritualmente porque estábamos separados de Dios. Y lo que nos había separado de Dios, y lo que todavía puede separar a una persona de Dios, what has separated us from God, and what can still separate a person from God, is sinful things that we do purposely in our lives. Las cosas pecaminosas que nosotros cometemos con propósito en nuestras vidas, hermano. Now, death is a physical separation also. Now, la muerte viene siendo una separación física también. It separates the spirit and soul from the body. Separa el espíritu y el alma del cuerpo. Death is eternal separation. Y de cierto también la muerte es una separación eterna, hermanos. Now, en eso, si no creemos, hermano, y los que no creen, un día se van a dar cuenta que sí va a ser así. And for those who don't believe that, one day they're going to find out that it was a fact and it was truth. If we remain lost in our sins, we will stand before God at the great white throne judgment. Y si nosotros, hermano, permanecemos en el pecado, ¿ok? Si la persona no quiere cambiar su vida, if the individual refuses to change his life, after the Holy Ghost brings conviction, after God tries to bring them into His fold,
Después de que el Espíritu Santo trae convicción, que Dios trata de traerlo a su redil, hermano. Si la persona permanece en pecado, que viene siendo rebeldía y desobediencia contra Dios, if an individual remains in sin, which is basically disobedient and rebellion towards God, then at the end, he will not spend eternity with God Almighty. So, al fin de su vida, hermano, no pasará la eternidad con el Dios Todopoderoso. Al contrario, esperará el tiempo del gran juicio del trono blanco. On the contrary, he will await the judgment day when he will stand before God in that white throne judgment. And there, our sins will separate us from the mercy of God. Y ahí el pecado de la persona, hermano, separará de la misericordia de Dios y será para siempre. And it will be forever. You see, once we die, nobody can pray for you to get into heaven, okay? Cuando uno muere, hermano, nadie puede orar por ti para que tú entres al cielo. No importa cuántos ayunos, cuántas oraciones hagan, hermano, lo que nosotros decidimos hacer cuando estamos vivos, con eso vamos a entrar a la eternidad, hermano. No one can pray for us after we die. Whatever we did with our lives while we were alive is what we're going to enter into eternity with. If we were given the opportunity to accept Jesus, let's say, por ejemplo, si se nos dio la oportunidad de aceptar a Jesucristo, hermano, y nosotros dijimos, yo no lo necesito en mi vida. And we said, I don't need him in my life. I'm not going to be a hypocrite. I'm not going to be a religious person. Yo no voy a ser un hipócrita y no voy a ser un religioso. Well, that's fine. Está bien. But at the end, there are always consequences to our actions. Pero al fin siempre habrá consecuencias a las acciones de nuestras vidas, hermano. ¿Hello? Comete un crimen, ¿qué le hacen? Lo arrestan y lo meten a la pinta, hermano. You know? You commit a crime, what happens? You get arrested, you go to jail. Why? Because you were a good person? Porque eres una buena persona? No, because you broke the law. Y no porque uno quebrantó la ley, hermano. And so, where will they go? ¿Y a dónde van a ir, hermano? Well, the Bible tells us in the book of Revelation, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, hermano, ahí en el capítulo 20, in chapter 20, that people that rebelled against God, refused Jesus Christ, que lo que se rebelaron contra Dios y negaron a aceptar a Jesucristo, hermano, aún serán lanzados al lago de fuego, perdidos por toda la eternidad. That they shall be cast into the lake of fire and lost for eternity. Go with me in your Bible to Revelation chapter 20, verse 11. Va conmigo en su Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, hermano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. And this is what the word of the Lord states. Y vi un gran trono, blanco, y aquel que estaba sentado sobre él. De delante de él, cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mire lo dice el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And verse 15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. You see, Jesus paid
a tremendous price for our salvation. Jesucristo pagó un gran precio, un precio tremendo por nuestra salvación, hermano. So cuando esto acontezca en el futuro, so when this comes to pass in the future, there will be no man that can justify and say, God, you are unjust. No habrá ningún hombre, ninguna mujer, hermano, que podría decirle, reclamarle a Dios y decirle que Él es injusto. Que yo no pertenezco en el lago de fuego. That I don't belong in the lake of fire. I was a good person. Era una buena persona. Hermano, cada individuo que se pare y le toque este trono realmente está condenado ya. Every individual that will come before this great white throne, you can really say that they are already condemned. Now hell, the people that are, the souls that are there, they'll be cast into the lake of fire. Los que están en el infierno, hermanos, serán lanzados al agua de fuego. La muerte también. Even death will be cast in there. And so we have this great opportunity that God has given us. So tenemos esta gran oportunidad que Dios nos ha presentado, hermano. Que nosotros podamos vivir para Jesús, that we can live for Jesus, that we can serve God faithfully, que podemos servir a Dios fielmente, hermano, que podemos aún tenerle temor a Dios, reverencia a Dios, that we can fear God, that we have reverence toward God, and that we can look at our lives and measure our lives to see if it is what pleases God, y podemos nosotros medir nuestras propias vidas y ver si le agradamos a Dios o no, hermano. Créame que habrá unos que dirán, and believe me, there will be some that will say, well, it's just that, you know, I had a hard time and you really didn't help me the way I thought you would help me. Es que, you know, Señor, yo pasé malos tiempos aquí en la tierra y pues yo esperaba que tú me socorraras y me ayudaras y como que nunca me ayudaste. Y por eso viví la vida que viví, and that's why I lived the life that I lived. Now you understand that with God, there is no reasonable excuse. Entiéndale que con Dios no va a haber ninguna razón razonable, hermano. Porque aún la Biblia misma nos dice, hermano, cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas. Because the Bible itself tells us how we can live life. And many a times we know what it says, but we refuse to do it. Y muchas veces conocemos lo que dice, hermano, pero negamos en no hacer lo que dice la palabra de Dios. We refuse to walk in God's way. Negamos de andar en la manera que Dios espera de uno, hermano. Hay otras cosas que acontecen en nuestra vida, hermano, que negamos nosotros cumplir. And there's other things that happen in our lives that we refuse to fulfill. And these are things that are supposed to be simple things. Y estas son cosas simples, hermano. ¿Quién aquí nunca ha sido ofendido? Who here has never been offended? We've all been offended. And there's some of us that can easily forgive those that have offended us, and there's those that will never forgive those that have offended them. Uno de nosotros fácilmente podemos perdonar a los que nos han ofendido, y hay otros que niegan en perdonar a los que los han ofendido, hermano. Y déjame decirle que los que niegan perdonar, ahí van a estar, hermano. And those that forgive, refuse to forgive, will be found in that place. Was that God's purpose? ¿Era el propósito de Dios? No, hermano. God bought us this salvation through Jesus. Dios nos compró esta salvación por medio de Jesús, hermano. Para que nosotros no fuéramos envidiosos, no fuéramos celosos, so that we wouldn't be jealous people, envious people, so we wouldn't be haters, we'd be lovers of our fellow men, que no fuéramos odiadores, fuéramos amantes de a nuestro prójimo, hermano. Didn't Jesus say, by this shall they know you are my disciples, by the love that you have one for another? Que no dijo Cristo que así conoceré que son mis discípulos por el amor que tienen uno por el otro, hermano. Todo esto lo conocemos, pero ¿sabe qué? En el cristianismo pocos lo actúan, hermano. All these things we know, but in Christianity, very few act it out. We can be very religious, you know that, right? Podemos ser bien religiosos, hermano, créame. Podemos decir que conocemos la Biblia más que el pastor. And we can say that I know the Bible better than the pastor. That's fine, that's good.
But is it living in your life? Pero está bueno, hermano, pero está viviendo en tu vida esa palabra. Eso es lo importante, hermano. That's the important thing. Is what am I doing with the word? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con la palabra de Dios? Si Él me compró esta gran salvación, if He bought this great salvation for my life, what am I doing with it? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con ella, hermano? And so, you know, there's people that, well, you and I know there's people that they don't want to know about the book of Revelation because they get scared. Y conocemos gente que no quiere saber del libro de Apocalipsis, hermano, porque les entra temor. But if we are in Christ Jesus, why should we fear? Now, if we're not in Him, then yeah, you should tremble. I do say you should tremble. I mean, si nosotros estamos en Cristo, hermano, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a temblar, hermano? Aún tenemos esta certeza nosotros, que siendo hijos de Dios, Dios nos va a rescatar, hermano. And we have this assurance that if we are children of the living God, God is going to rescue us. God is not going to cast us into the lake of fire. Dios no nos va a enviar al agua del fuego, hermano. Porque si somos lavados con la sangre de Jesús, because if we are washed by the blood of Jesus, we are children of the living God, entonces somos hijos del Dios viviente, hermano. And so, think about your life. We all have to think about the life that we live. Cada uno de nosotros tenemos que pensar de la vida que estamos viviendo, hermano. Seamos jóvenes o seamos adultos, hermano, whether we're young people or whether we're adults. Because we're all going to one place, okay? Todos nosotros vamos a ir a un lugar, hermano. Hay dos lugares nomás. There's only two places, okay? And we're going to go to one of those two. Hay dos lugares, there's two places, and we're going to go to one of those two, uno de esos dos lugares vamos a ir, hermano. Vamos a ir a la eternidad con Cristo o vamos a ir al otro lugar, hermano. We're either going to spend eternity with Jesus Christ or we're going to go to the other place. But there is no in between. There is no neutral place. No hay nada entre medio, no hay un lugar que digas tú, este es un lugar neutral, you know, como unos países que dicen, nosotros no participamos en la guerra, you know, like there's some countries that say we don't participate in war, we are neutral. Well, there is no such thing in the kingdom of God. No hay tal cosa en el reino de Dios, ni tampoco con Dios, hermano, or with God. Now we know that God loves us, and that we were sinners, that were dead in sins, but are now made alive through Jesus Christ, the Lord and Savior. Now nosotros sabemos, hermano, y debemos de saber, hermano. Uno como cristiano debe de saber que Dios lo ama. We should know that God loves us. If we really know that God loves us, then it will prevent us from murmuring and complaining. Y si verdaderamente sabemos que Dios nos ama, hermano, entonces eso va a prevenir que en nuestra vida no nos estemos quejando y no nos estemos murmurando, hermano. ¿Por qué? Pues ¿por qué voy a murmurar si yo sé que mi Padre me ama? Why am I going to murmur if I know that God loves me? Hello? And He loves me in the good times and He loves me in the bad times. Y me ama en los buenos tiempos y me ama en los malos tiempos. Pero yo creo que me ama más en los malos tiempos, hermano. But I think He loves me more when in the bad times. You know, in those difficult times when you go into trials and tribulations, en esos tiempos de dificultad, cuando está uno pasando por luchas y pruebas y tribulaciones en su vida, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvida, hermano, el precio que fue pagado por uno. And many a times we forget the price that was paid for each and every one of us. And we have been made alive because we were dead. Y hemos sido, como quien dice, resucitados, hermano. Somos vivos porque en tiempo pasado estábamos muertos, hermano. Más muertos que un muerto. You know, we're deader than a dead person. Number 4. It is a fact that Christ died for us. Es un hecho que Cristo murió por nosotros. Now, there might be a lot of gods, okay? Puede haber muchos dioses porque sí hay muchos dioses, because there are a lot of gods. But there's only one true God. Pero hay nomás un verdadero Dios, hermano. Y hay uno que pagó el precio por nosotros, aun cuando éramos pecadores. And there is one that paid the price for us while we were yet sinners. In Romans chapter 5, verse 6, en Romanos capítulo 5, versículo 6, hermano, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno,
mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us, and that while we were still sinners, Christ died for us. Would you be willing to give your life for somebody else? ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por otra persona, hermano? Especialmente si la otra persona no le importa nada de la vida. Especially if the other individual doesn't care nothing about life. Would you be willing to do that? ¿Estaría uno dispuesto a hacer eso, hermano? You know, we were there. Nosotros estábamos ayer, hermano. We didn't care about life, even though we thought we did. No nos importaba la vida, aunque a lo mejor pensábamos que nos importaba la vida, hermano. Estábamos destituidos de Dios. We were separated from God. We were living sinful lives. Estábamos viviendo vidas pecaminosas, hermano. We were doing the pleasures of this world. Estábamos llevando a cabo los placeres de este mundo, hermano. Estábamos aún satisfechando la carne. We were satisfying the flesh. Como les digo, eran bien carnalones, hermano. And we were tremendously fleshy individuals in our walk before Christ, en nuestro caminar antes de Cristo, hermano. Pero aún Dios nos miró, hermano. But God looked upon us. And God saw how sinful we were. Y Dios ve que tan pecaminosos éramos, hermano. Pero Él como quiera envió a su Hijo Jesucristo, hermano. But He still sent His Son Jesus Christ to rescue us from the penalty of death, para que fuéramos rescatados de la multa del pecado, hermano. Y Él vino como hombre en carne y hueso, and He came as a man, flesh and blood. And He walked on this earth for 33 years, y anduvo en esta tierra por 33 años, hermano. Y al fin de los 33 años se llegó el tiempo que tenía que cumplirse el propósito de Dios. But at the end of 33 years, the time came that He had to fulfill God's purpose in His life. Oh, yes, Jesus, you know, He was like stressed out. Está medio estresado, hermano. But God strengthened them through the power of the angel that He sent unto him. Pero Dios lo fortaleció, hermano, con el ángel que le envió. Aún porque Cristo sabía lo que le esperaba. Jesus knew what awaited Him. He even told His disciples what they were going to do to Him even before it happened. Y hasta le dijo a sus discípulos lo que le iba a acontecer a Él antes de que aconteciera, hermano. Él les dijo en una ocasión, me van a escupir, me van a golpear, they're going to spit on me, they're going to beat me, and they're going to nail me to a cross. Y me van a clavar en un madero. Y los discípulos no le comprendían nada, hermano, and the disciples didn't understand anything. But yet Jesus came, and He was obedient. Pero Cristo vino y fue obediente, hermano. Is it too much when God asks for us to be obedient to Him? Y es mucho cuando Dios pide que nosotros también seamos obedientes a Él, hermano. Que amemos a nuestro prójimo. That we love our fellow man. That we be hospitable. Que seamos aún de buen carácter, hermano. Hospitables. He doesn't ask for much. No pide mucho. Even when He hung on that cross. Aún cuando estaba colgado en ese madero, hermano. No creas los retratos que ves ahí de que dice que es el Jesús, hermano. Don't believe those lying pictures that you see there that they say this is Jesus. That is not the real Jesus. Ese no es el verdadero Jesús, hermano. When Jesus hung on that cross, cuando Cristo estaba colgado en ese madero, estaba, hermano, desnudo. He was naked on that cross. He was beaten, severely beaten. Y estaba golpeado, pero severamente, hermano. Hasta se le miraban, yo creo, los huesos de las costillas, hermano. And you can probably see his ribs. He was beaten 39 times. Fue golpeado con 39 latigazos, hermano. And you know those things at the end of those whips, they had like little bones, because that's what the Romans used. Al fin de esos chicotes tenían como esos huesitos, hermano, que estaban los romanos. So cuando le daban los golpes de los chicotados, hermano, when they whipped them, the little bones would go into the flesh and rip it. Los huesitos se metían en la carne, arrancaban la carne, hermano.
Pero nosotros no podemos comprender eso, but we can't comprehend that, and we pay that no attention for what he did, brother, y ni le ponemos atención por el precio que él pagó por nosotros, hermano. No nomás murió en la cruz, he not only died on the cross, he was persecuted, he was beaten badly, fue perseguido, fue golpeado tremendamente, hermano. But yet, when he was on that cross, and I don't know why it doesn't really move most Christians. You know, yo no sé por qué no conmueve el corazón de los cristianos, hermano. But when he was on that cross and he hung there and people were mocking him, making fun of him. Y cuando estaba colgado en esa cruz, hermanos, de ese madero, y la gente burlándose de él y insultándolo, hermanos. Y él mira para arriba, para el cielo. And he looks up to heaven. And he says, Father, forgive them, for they know not what they do. Y él ve para el cielo y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. And many a times we don't pay attention to church words. En ocasiones no le ponemos atención a esas tales palabras que habló Cristo, hermano. Porque si le pusiéramos atención, hermano, entonces de cierto dejaríamos que Dios llenara nuestro corazón con amor. Because if we did, we would allow God to fill our hearts with love. Hello? I'm not talking about that carnal love, you know, human love. No estamos hablando de amor carnal, de ese humano, hermano. I'm talking about the love of God. Yo estaba hablando del amor de Dios. El amor de Dios es lo que te mueve a ser fiel. It is the love of God that moves you to be faithful. Not to be arrogant, not to be prideful, no ser arrogante ni orgulloso, hermano. Ni uno que se crea más que el otro, or that allows us to feel like we're better than everybody else. No. That love that brings humility to the life of that individual. Ese amor que trae humildad, hermano. Of course, we hardly see it, you know. Y muy poco lo vemos, hermano. But Jesus hung on that cross and he died for my sins and he died for your sins. Because we were sinners. Y Cristo colgado en ese madero, hermano, murió por mis pecados, como murió por tus pecados también, hermano. Porque nosotros éramos pecadores, hermano. Pero como dice el versículo 8, but as it says in verse 8, it says, but God demonstrates his own love. Y dice, porque Dios encarece su caridad, his own love towards us. And while we were still sinners, Christ died for us. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And that's why, you know, I ask you that question. Would you die for somebody that doesn't care anything about anything? Y pero te pregunto, ¿tú morirías por alguien más que no le importa por nada? No le importa nada. You see, Jesus did care about us. A Cristo sí le importaba de uno, hermano. Y él estaba dispuesto a dar su vida en rescate por la mía y la suya. And he was willing to give his life to rescue me and to rescue you from the penalty of sin. Christ died for the lost. That's you and I. Cristo murió por los perdidos, hermano, que vienen siendo usted y yo. Because the scripture states, while we were yet sinners, Christ died for us. Porque dice la palabra de Dios que aún cuando nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. You see, God the Father had made God the Son to be sin for us who knew no sin. Jesus was not a sinner. He didn't do anything sinful. Cristo no era un pecador, hermano, no hizo nada. No era pecaminoso. Nosotros sí, we were. And sometimes we do fail God. Y en ocasiones sí le pegamos a Dios, hermano. And what was the purpose of that? ¿Y qué era el propósito de eso, hermano? So that we may be made the righteousness of God in Him. Para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios por medio de Jesucristo, hermano. Now that's something for us to rejoice. Y eso es algo que nosotros aún nos podemos ver en nuestra vida, hermano, y regocijarnos, hermano. Aún cada vez que tú vienes delante de Dios, hermano. Dale gracias a Dios que puedes acercarte a Él por medio de la sangre de Cristo, hermano. And every time we come before God, give God thanks that you can approach His throne of grace because of the blood of Jesus.
It is the blood of Jesus that has given us this opportunity and given us this confidence. Es la sangre de Cristo, hermano, que nos ha dado esta oportunidad y nos ha dado esta confianza que podemos venir delante del trono de la gracia de Dios, hermano, con nuestras peticiones, con nuestras súplicas, that we can come before the throne of grace, before God Almighty, and make our requests and our petitions known unto Him and our prayers. All because of what Jesus did. Y todo por lo que hizo Cristo, hermano. Because remember before, man couldn't get close to God. Porque antes de tiempo, hermano, el hombre no se le podía acercar a Dios. El hombre lo único que podía hacer es matar unos becerros y unas borregas, hermano. Y entrar al lugar santísimo. The only thing man could do back then was just kill a couple of cows, a couple of bulls, a couple of lambs, sheep, and take that blood into the holy of holy place. And hopefully the high priest didn't have any sin in him. Y ojalá que el sumo sacerdote no tendría pecado, hermano, porque if he did, like I told you, if he did, he wasn't coming back alive out of that place. Porque si había pecado en él, hermano, una manchita que sea, no iba a salir de ese lugar vivo. Lo iban a tener que jalar con esa cuerda que le ponían en el pie. They were going to have to drag him out with that rope that would tie around their neck, around their foot. Because no one could go into that holy place unless they were purified. Porque nadie puede entrar a ese lugar santísimo, hermano, solamente que estuvieran purificados delante de Dios. And so that's why we can come before God. Y por eso nosotros podemos vivir delante de Dios, hermano, porque es la sangre de Cristo que nos ha justificado. Because it is the blood of Jesus that has justified us. That has opened the door that we be reconciled with God. Y abrió la puerta para que podamos estar reconciliados con Dios, hermano. That is the great salvation that God has paid for us. Esa es la gran salvación que Dios ha pagado por nosotros, hermano. Y la vida que vivimos nosotros debe ser una vida en agradecimiento. And the life that we live should be a life of gratitude. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. See, we were not redeemed with corruptible things. Nosotros no fuimos redimidos con cosas corruptibles, hermano, like gold and silver, but by the precious blood of Jesus Christ, who was and is sinless. Pero por medio de la sangre poderosa de Cristo, hermano, preciosa sangre de Jesucristo, aún sin pecado, que Él es sin pecado. 1 Peter chapter 1 verse 18, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, hermano. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Because really, you can't buy anything from God. Es cierto, no puedes comprar nada de Dios, hermano. Lo único que a nosotros nos justifica es la sangre de Cristo. The only thing that justifies us is the blood of Jesus. Because truly, you know, silver and gold, they don't last forever. El oro y la plata no duran para siempre, hermano. Pero lo que Cristo ha hecho por nosotros permanece para siempre. But what Jesus has done for us, it will endure forever. You see, Christ died once to redeem us from our sins, the just for the unjust. Y Cristo murió solamente una vez, hermano, para redimirnos de nuestros pecados, el justo por los injustos. If you look at Hebrews chapter 9, verse 27, I believe it's verse 27, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, man is appointed to die once, and then after the death comes the judgment. So we don't die and we don't reincarnate 20 or 30 times.
We die once and that's it. So, entonces, hermano, el hombre está destinado a morir una vez y después de la muerte viene el juicio, hermano. So, no es como que vamos a nacer de vuelta, vamos a ser reencarnados. No, hermano. Cuando uno muere, cuando uno pasa este mundo, pasa la otra vida. When we die and we leave this world, we go into a holding place. A un lugar de eterna, hermano. Ahí es para esperar uno de los dos juicios, to await one of the two judgments. Now, we prefer to be in the judgment seat of Christ, okay? Preferimos nosotros estar en el juicio de trono de Jesucristo, hermano. You see, because on that judgment throne, it's just to give out reward and to give you the crown of life. Es no para dar la recompensa que uno va a merecer, hermano, y la corona de la vida que Dios tiene designada para aquellos que le sirven, que creen en Él, that God has reserved for those that believe in Him and they live for Him. And so that's where we want to be. Because other than that, the other place, well, it has nothing good for us. And in 1 Peter chapter 3, verse 18, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice también, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. And it says, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. The sacrificial death of Christ was to pay the price for all of our sin. Y la muerte sacrificial de Cristo era para pagar el precio por todos nuestros pecados, hermano. And we did have a lot of sin in life. Y si es cierto, sí teníamos mucho pecado en nuestra vida, hermano. I mean, just think about it. From the day you knew what was good or bad, till you came to Jesus. No, pónganse a pensar, hermano, desde el día que llegaste a conocer entre lo bueno y lo malo, hermano, hasta que te entregaste tu vida a Cristo. Uno de nosotros nos entregamos que en los 20s. Some of us gave our lives to Jesus in our 20s. Some of us may be older. Some of us may be younger. Unos probablemente más ancianos y otros probablemente más jóvenes, hermano. Pero todo ese tiempo, separados de Dios, but in that time, separated from God, we were sinners. Éramos pecadores y estábamos pecando delante de Dios, aunque nosotros pensábamos que íbamos para el cielo. We were sinners and we were sinning against God, even though we thought we were going to heaven. Because, hey, I'll go to church once a year, I'll go to church, you know, when I feel like it. O voy a la iglesia una vez por año, o voy a la iglesia cuando me da la gana, y al cabo que como quiera, you know, Dios es muy bueno, Dios es puro amor, y Dios no envía a nadie al infierno, because God is love and God is so good, and He's not going to send anybody to hell. Well, you know, that kind of like a statement of truth, okay? Y eso viene a ser como una declaración de verdad, hermano. Okay, en parte. Porque Dios no manda a nadie al infierno. Because truly God sends nobody to hell. The people that go to hell is because they chose to go there. Los que están en el infierno ahorita, hermano, es porque ellos decidieron ir al infierno, hermano. ¿Y cómo decidieron? How did they decide? Well, they decide by living a life of rebellion and disobedience before God and denying Jesus. ¿Y cómo fue que decidieron, hermano? Pues viviendo una vida de rebeldía, de desobediencia a un hermano y negando a Jesucristo. That's how. God didn't send them there. Actually, you read in the Word, you know, that God desires that no man should perish, but that all should come to the knowledge of Jesus Christ. Leyendo la palabra nos dice que Dios no desea que ningún hombre, ninguna mujer perezca, hermano. Él quiere que todos vengan al conocimiento de Jesucristo, hermano. Y llegando al conocimiento de Jesucristo, quiere entender que llegue a recibir la salvación en su vida. And having that understanding of Jesus means receiving salvation upon their lives. That is what God desires. Ese es el deseo de Dios. Y ese siempre ha sido el propósito de Dios. And that has always been God's purpose. To reconcile with us, de reconciliarse con uno, y que pasemos la eternidad con Él, and to pass eternity with Him. But it's like He gave us a free will. Pero es que nos dio un libre albedrío, hermano. It's just like He gave to Adam and Eve in the garden. Así como le dio a Adán y Eva en el jardín, hermano. Les puso dos árboles. He put two trees right there in the middle of the hard garden. En el medio del jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. The tree of life and the tree of knowledge. And God said, and He just told them. He didn't put no fence on it. He didn't put no barbed wire.
No le puso cerca, hermano, ni le puso alambre con picos, hermano. No le puso electricidad para que le diera toque, dijeran que, para que supieran que estaba malo. He didn't put no wire, no electricity on that fence to shock them every time they try to get close to it, to make them understand that it's prohibited. He just planted 2 trees, the Bible said. Él plantó 2 árboles ahí juntamente con los demás que estaban ahí, you know, with the rest that were there. But he told them, do not eat from this one. Pero él les dijo, no coman de este árbol, porque en el día que ustedes coman de este árbol van a morir. Le dijo a Adán. Because he told Adam, on the day that you eat from this tree of knowledge, you will die. Because they believe the devil, you know. Pero creyeron al diablo. La mujer le creyó al diablo. The woman believed the devil. The devil deceived the woman. El diablo engañó a la mujer. Y el esposo le hizo la pala. And the husband just went along with it. Hello. So they're both guilty. So los dos son culpables, hermano. One for doing it and the other one for listening to the one that did it. Uno por hacerle y el otro por hacerle caso al que la hizo, hermano. And that's why you and I became sinners. Y por eso usted y yo éramos pecadores, hermano. Porque when we were born into this world, we were born sinners. Porque cuando nosotros nacimos en este mundo, hermano, nacimos pecadores. Y el único que nos podía rescatar es Jesús, hermano. And the only one that could deliver us from all this was Jesus. And that's what God sent him. Y por eso Dios le envió, hermano. Y por eso nosotros debemos estar bien agradecidos con Dios, hermano. And that's why we should be very thankful to God for what he did for us. That he saved us. That he brought us to his son Jesus. Que nos salvó, hermano. Que nos trajo a su hijo Jesús, hermano. And I finish with this scripture for tonight. Y termino con esta escritura para esta noche. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nosotros, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. And so we thank God the Father for his great love in sending his only Son to bear our sins in his own body on the cross so that we could be saved. So le damos gracias al Padre Dios por su grande amor enviando a su Hijo unigénico, hermano, para que tomara nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y la salvación que tenemos nosotros, muchas veces no le ponemos atención, hermano, el gran precio que se pagó. And the salvation that we have right now, many times we don't pay attention to the great price that was paid for us. We just think, oh, Jesus died, you know, thank you, Jesus, you know. No pensamos, oh, Cristo murió, gracias, Jesús, gracias, gracias. We don't know. And a lot of it has to do because we don't read it. Y no conocemos y mucho de esto tiene que ver porque no lo leemos. But we don't know all that happened. Because if you read the word, you will know all that happened. Y no lo conocemos todo porque no leemos la palabra, pero si leemos la palabra, hermano, te das cuenta todo lo que aconteció en la vida de Jesús, hermano. Hubo buenos tiempos, tiempos de milagros. There were some good times. There was many times a lot of miracles that Jesus did. Milagros que Cristo hizo, hermano. Pero los últimos días fue tiempo muy dificultoso. But in the last days, the days were very difficult. But he never gave up. He never gave up on me and he never gave up on you. Pero nunca se rindió, hermano. Nunca se rindió en apoyarme a mí ni apoyarle a usted, hermano. Ese es el grande amor que Dios tiene en nosotros, hermano. And that's the great love that God has in us and for us y por nosotros, hermano. So next time you feel like you want to sin, so tiempo en la que entra cuando piensa usted que necesita que pecar, hermano, acuérdese todo lo que hizo Jesús. Remember all that Jesus did. And it wasn't in vain. Y no fue en vano, hermano. Era para que nosotros podamos pasar la eternidad con Él. It was so that we could pass eternity with Him.
Not for a little while, because eternity has no end. No por una temporada, hermano, porque la eternidad no tiene fin. It has no end. And so if you think about the people that will be cast, the souls that will be cast into the lake of fire. So si te pones a pensar por las almas que serán lanzadas al lago de fuego, hermano, serán torturados por una eternidad. They will be tortured for an eternity. Think about it. Am I living a life that is good? ¿Estoy viviendo una vida que es buena? Do I believe the word of God? ¿Creo yo la palabra de Dios? ¿O es nomás alguien que está aventando fábulas? Or is it just somebody speaking a bunch of fairy tales? Read the word that you may find out. Lea la palabra, hermano, para el que le pueda encontrar. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Please stand with me. If you want to know what part 1 says, go to YouTube, Resurrect Life Church _McAllen, and you can listen to part 1. Si quiere oír la primera parte, hermano, de esta enseñanza, vaya ahí a la YouTube en Resurrect Life, se encuentra Resurrect Life Church _McAllen, y ahí lo encuentra. And we'll finish this one next week, y lo terminamos la semana que entra. Father, we are forever grateful to you, because no one really has loved us the way you have. Padre, estamos bien agradecidos con usted, porque de cierto nadie nos ha amado como usted nos ha amado a nosotros. Ese grande amor que no depende de nuestro comportamiento, Dios mío. That great love that is not dependent on our behavior, Father. But it is the love that transcends many a things. Pero es un amor que traspasa muchas cosas, Dios mío. Es un amor que nos dice que usted quiere que nosotros pasemos la eternidad con usted. It is the love that tells us that you want us to spend eternity with you. It is the love that states that Jesus died for us so that we would not burn for eternity. Es un amor que nos dice que Cristo murió por uno, que Jesús murió por uno, para que no quememos por toda la eternidad. Le damos gracias, mi Señor. And we thank you, my Lord, for your faithfulness in what you have done for us, por su fidelidad en lo cual usted ha hecho por nosotros. Ayúdenos, que de cierto le podamos seguir siendo fiel hasta el fin. And help us that we may continue to be faithful unto you until the end, Father. Because we do desire to be faithful unto you. Porque de cierto si anhelamos hacerle fiel a usted, Padre. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas en esta noche, Padre. And I pray that you bless my brothers and sisters tonight, dear God. And I pray that this word may reveal unto them that no matter what they have done in the past, you love them. Y le ruego que esta palabra le revele a sus hijos, Padre, que no importa lo que haya acontecido en nuestro pasado, Dios mío, que de cierto usted nos ama, usted los ama con ese grande amor. Su gracia por el Espíritu Santo, que nos ha ayudado a comprender todo en esta noche. So we thank you for the Holy Ghost that has helped us to understand all things tonight, Father. And unto you we give the glory, the praise and the honor forever and ever. Hallelujah. Amen and amen.